السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں جناب شیخ صاحب. ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن. آج کے شو میں شامل ہے میڈیا اور اس کے اسرار و رموز، زبان و بیان، ڈمی آن لائن، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خبروں پر تبصرہ. مگر سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے مہمان جناب شیخ صاحب کے ساتھ. جی شیخ صاحب، یہ کوئی انٹروڈکشن نہیں ہے. یعنی کامیڈی کرنے کے لیے اب آپ کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے؟ یہ کیا طریقہ ہوا جی؟ کیمرہ پہلے یہاں پہ آئے گا میری ٹانگ پہ. کیوں تو کتا پہ ہے؟ میں تیرا خون پی جاؤں گا چودھری. حرام ہوندا جی. میں کیمرہ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ جواب دیں مجھے. بات سنیں شیخ صاحب، میں بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں بےہودگی نہ کریں. میں نے یہی چھین کے نا شروع ہو جانا. آئندہ اگر میری طرف ہاتھ اس طرح کرنے کی کوشش کی تو میں ادے انے ٹوٹے کرانگا. کٹ کرو. شیخ صاحب، میرا سوال اسی جگہ پر قائم ہے کہ آپ اس اٹائر میں، اس فنی آؤٹ فٹ میں کیوں آئے ہیں؟ یہ فنی آؤٹ فٹ نہیں ہے چودھری، اس بات کو سمجھ لو اور یہ دریا چک لو. ایتھے لاشاں وچھا دینیاں جے. آپ کا بھائی آج ایک نئے انداز میں یہاں پر موجود ہے. کیوں پرانے انداز میں دال گلنی بند ہوگی آپ؟ سیاست ٹینشن، سیاست نہ کرن تے ٹینشن. میں جاواں تے کتھے جاواں؟ بدنام ہو گئی ہیں. وے گجرا وے شیخ صاحب نہ کریں. وے گجرا وے. اچھا یہ بتائیے، گیلانی صاحب کے بہت ہی خلاف ہو گئے ہیں، ہر دوسرے دن انتہائی خوفناک بیان دے دیتے ہیں آپ ان کے بارے میں. دیکھیں جی، یہ میرا جمہوری حق ہے، میں ان پہ جتنی چاہوں تنقید کر سکتا ہوں. آج وہ وزیر اعظم ہے، کیا ہوا؟ کل اگر آپ کا بھائی انشاءاللہ وزیر اعظم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وزیر اعظم. پلیز زیادہ نہ بلوائیں، زبان مڑ جاتی ہے. وزیر اعظم آپ کا تخلص ہو سکتا ہے، عہدہ نہیں ہوگا. یہ آپ ایسی بات نہ کریں. آپ 2 منٹ کی خوشی تو دے دیا کریں. اچھا شیخ صاحب، ملکی سیاست پہ بات یہ ہے جی کہ یہ ملک آپ کا کبھی تھا ہی نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا تھا. اب آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے 2 حصے ہو گئے. ایک حصہ چھوٹا ہے اور ایک حصہ بڑا ہے. اچھا، جو بڑا حصہ ہے وہ تو ہے باہر، یعنی واشنگٹن. نہیں جڑا والا. آگے نہ بنا کریں. اور جو چھوٹا حصہ ہے وہ ملک کے اندر ہے. اچھا جی. ان دونوں میں آپس میں لگ گئی ہے. لگ گئی کیا ہوتا ہے؟ مطلب ان کی آپس میں یعنی ٹھن گئی ہے. ٹھن گئی ہے، وہی کہیں آپ، جو مرضی آپ اس کو کہیں. اچھا، ٹھن گئی ہے. الیکشن کے بارے میں کیا کہتے نہ ہیں؟ الیکشن ہوں گے. ایک ہوتا ہے سپلٹ مینڈیٹ اور ایک ہوتا ہے پھیتی مینڈیٹ. پھیتی مینڈیٹ تو سمجھ رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ سپلٹ ہو. لیرو لید. ہر چیز دنیا جہان کی اسمبلی میں پائی جائے گی. ایون یہ جو آپ کے محلے کی پارٹیاں ہیں، ان کو بھی اسمبلی میں سیٹیں ملی ہوں گی. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، الف بے پے تے ٹے سے قاف جیم دال، ہر چیز. ایک بڑی اہم پارٹی کا آپ نے تذکرہ ہی نہیں کیا. کون سی؟ وہ والی. یہ اسی طرح کرتا رہے گا، آپ دیکھنا. اس کو اس دکھی کی بدوا لگے گی. خدا کرے گا، اس نے ایک مظلوم کا دل توڑا ہے جی. نہیں، کیا آپ کو پارٹی میں شامل نہیں کیا؟ چھوڑیں جو مرضی ہے بات. کر دیں گے، ایسی کیا بات ہے؟ اب ایسی کیا بات ہے؟ آپ پہلے طے کر لیں کہ آپ نے میاں صاحب کے ساتھ جانا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جانا ہے. اللہ کی قسم، جن دونوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. کوئی لے تو. اس کا مطلب انقلاب آتا نظر نہیں آ رہا. کون سا انقلاب؟ کیسا انقلاب؟ ہم حکومت سے باہر بیٹھے ہیں اور آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں جناب. یہ انقلاب نہیں ایسا کوئی انقلاب آ سکتا ہے؟ یہ انقلاب بچپن سے میں اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوں، مجھے اٹھا کے کک آؤٹ کر دیا ہے. تو یہ انقلاب کی نشانی ہے. شیخ صاحب، انقلاب دستک دے رہا ہے کہ آپ پہلی دفعہ حکومت سے باہر ہیں. یہ اس میں کون سی اچھی بات ہے؟ نہیں، اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک تبدیلی تو ہے نا، بہت بڑی تبدیلی. کوئی تبدیلی نہیں ہے جی، ریگنگ ہوئی ہے ساری. اچھا، آپ کوشش کریں میاں صاحب کی طرف چلے جائیں، آپ کی اسی میں بہتری ہے. آپ کو لگتا ہے میں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ نہیں، آپ کوشش جاری رکھیں نا. نہیں، میں نے کوشش نہیں کی. ہم سفارش کر دیں آپ کی؟ کیوں سفارش کر دیں؟ بلا وجہ ایم ہی کر دیں. کر سکتے ہو تو کر لو. اچھا جی، سوال لے لوں؟ لیجئے. جی جناب. شیخ صاحب، آپ کی دوسروں کے بارے میں تو کافی پریڈکشنز ہیں سیاست میں، لیکن آپ کے آج کل اپنے سیاسی حالات کافی پتلے چل رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سوال حرام ہے. ایک لفظ سمجھ آیا ہو. نے کہا کہ دوسروں کے بارے میں تو آپ بہت کچھ پریڈکٹ کرتے رہتے ہیں، اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہو گیا ہی پھر. ہن سواری لا کے آؤ گے. شیخ صاحب، آپ نوری ناتھ ہیں یا مولا خوش رکھے؟
کہ مولا خوش رکھے گیا ہے؟ سر مولا خوش ہے کہ حد ادب گستاخ. حد ادب ادب حد ادب ادب حد حد حد. آئے. ہم شہزادہ سلیم ہیں. آپ کس چکر میں شہزادہ سلیم ہے؟ جس کی کوڑی اس کی بینس. ابا حضور کیا ہے فریاد ہو؟ او لے جیڑا ابا کبھی وہ تیار ہو جاندے. ہم شہزادہ سلیم ہیں. ہمارے جاہو جلال سے بچو، ایسا نہ ہو کہ ہم تنگ آ کے تجھے کندھار بھیج دیں. سلیم کندھار نہ جائیں، عالم پناہ نے اتنے چاہ لے دے پیسے دے. حد ادب. انہوں نے تینوں اتنے بٹھا کے تیرے کو سارے ٹوٹے کپ تو آنے نے. اور واپسی تے تیری کواڑی بھی کھول لینی، تیری دھوتی بھی کھول لینی، تو کچھے چاونا واپس. چوبدار کی گل ہے ہر واری ایتھے سلیم چینج ہو رہا ہے، میرے تے بات شک نہ کریں. چوبدارنی کے بولنے سے ہمیں بغاوت کی بو آتی ہے. لگدا عالم پناہ چولہے تے بیٹھا. سلیم میں صدقے. یہ بھی صدقے یس. یہ بیماری تے پھیلتی جا رہی. ویسے تم بہت پاپولر ہو سلیمز میں. تسی بھی اپنا نام چینج کر لو، آفتاب اقبال سلیم. سلیم سلیم شیخ. جوید شیخ دا کی حال کیتا. ہندوستان کی رایا ہمیں یاد کر رہی ہے، قحط پڑنے والا ہے، شہر کس حال میں ہے، کندھار سے انار لاؤ. عالم پناہ کوئی ایہو جی چیز منگاؤ جڑی آ جائے. اتھوں کو مرونڈا منگاؤ. ابا حضور کیا ہے؟ انارکلی کدھر ہے؟ انارکلی دربار میں پیش کی جائے. علی جا، اس کو تو آپ نے زندہ دیوار میں چنوا دیا تھا. ہمیں دیوار کا بتایا جائے. تو دیہڑی لاؤنی اتھے. ہم اس کو انصاف دیں گے. ایڈے گندے تلفظ والا مغل پہلی ہری ویکھے. چوبدار جی، تینوں پتہ ہے عالم پناہ اپنے قلعے چ کیویں جاندا ہے؟ کس طرح؟ گیٹ تھانے نہیں جاندا. کیوں؟ موری تھانے جاندا ہی. اور او دا نام ہے نے سرنگ رکھیا. یہ رعایا کی بھاشا ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، فارسی میں بات کی جائے. ابا حضور یہ کیا بےہودگی است. کیا ہے؟ شہزادہ بڑا ہو گیا ہے، شاہی سواری تیار کی جائے. ماما نو ٹانگے اگے جوڑنے. ہم تمہیں تہہ تیغ کر دیں گے. اوے ہے تیغ نہیں ہےگی، اور کواڑی مارا تیری فارسی. ابا حضور کیا بولتے ہو؟ کوچ کیا جائے. کوچ کیا جائے؟ بے تنخواہ سانو تیری ماں نے دینی. تو حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات، آج ہماری ڈسکشن میڈیا اور اس کے اسرار و رموز سے متعلق ہے. آج اس حوالے سے ہم نے دعوت دے رکھی ہے شکیل چودھری صاحب کو. شکیل چودھری صاحب کا تعلق نئی جنریشن دانشوروں کی اس سے ہے کہ نعیم بلوچ صاحب ہماری ٹیم کے مستقل ممبر ہیں، ہمارے ریسرچر ہیں، اور آج ایک طویل عرصے بعد واپس تشریف لائے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تفکر کی کمی ہے. ہم کسی چیز پر خود اس کو چیو نہیں کرتے، سنتے ہیں اور مکھی پہ مکھی مار دیتے ہیں. جی جناب. اس حوالے سے میں آپ کی توجہ قرآن مجید کی ایک تعلیم کی طرف دلواؤں گا. سورہ حجرات میں خاص طور پر خبر ہی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئی ہے تو اس پر رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے، چاہے وہ مخالفت میں ہو چاہے وہ حق میں ہو، آپ پہلے تحقیق کر لیں. واہ، کیا خوبصورت لائن ہے، کیا نسخہ کیمیا ہے کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کر لیں، اس پہ غور و فکر کر لیں. جی. ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں فیکٹ چیکنگ، حقائق کی چھان بین، یہ ہمارے یہاں ڈیزگنیشن یا عہدہ ہی نہیں ہوتا اخباروں میں یا ٹی وی چینلز میں، جس کی بڑی شدید ضرورت ہے. جبکہ امریکہ میں 1920s میں ٹائم میگزین نے یہ شروع کیا. تو ہمارے ہاں تو بہت زیادہ وہ کنسپیریسی تھیریز کا کلچر ہے، سازشی مفروضے چلتے ہیں ہر وقت، اور وہ بکتے ہیں. Yes. بڑی رغبت سے لوگ انہیں پڑھنا چاہتے ہیں. یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. ایک دفعہ میں نے ایک سینئر جرنلسٹ سے یہ کہا کہ جی آپ کے اخبار میں اس طرح کی جو چیزیں چھپتی ہیں اس میں فیکٹ چیکنگ نہیں ہوتی. انہوں نے کہا جی اصل میں یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا مالکان وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں بکتی ہیں تو یہ چلتا ہے. ریڈرز کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے، جب وہ چیز پڑھیں اس کا اپنا ریئیکشن دیں، ایڈیٹر کو خط لکھیں، ای میل کریں. مغرب میں بہت سے اخبار ہیں جنہوں نے پبلک اومبوڈسمین بنائے ہوئے ہیں کہ کوئی شکایت ہے اخبار سے آپ کو تو آپ جا کے وہاں کمپلینٹ کر سکتے ہیں. محتسب کو بتائیں. محتسب وہاں اپوائنٹ کرتے ہیں وہ. یعنی ہر اخبار کا اپنا محتسب ہے. بہت سارے اخبار ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کے محتسب مقرر کیے ہوئے ہیں. ٹھیک. مثلا نیو یارک ٹائمز میں ہر روز انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن
पिछले दिन की गलतियों का खुद एतराफ़ करते हैं ठीक। कि कल हमने ये हेडलाइन लगाई थी जो कि गलत नहीं थी लेकिन उसका एम्फसिस गलत था, तो हम आपसे माजरत खा हैं। वाह। इसी तरह से आप ये देखिए कि इराक की वॉर पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने सपोर्ट किया बुश को वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के ऊपर, लेकिन अगले ही साल उन्होंने माजरत की अपने रीडर से कि वी वर मिसलेड। अब हमारे किसी अखबार ने आज तक माजरत की रीडर से कि 1971 में हमने जो रिपोर्टिंग की वो गलत की? अच्छा जनाब, इसके अलावा ये जो तारीख की डिस्टॉर्शन का सिलसिला है, ये कब तक रहेगा? इससे निजात नहीं मिल सकती? अब थोड़ा बहुत अवाम में शऊर इस हवाले से आ रहा है, लेकिन बहुत सा काम इस सिलसिले में करना बाकी है। मसलन फ्रीडम एट मिडनाइट एक किताब थी जी, जो 1975 में आई, लैरी कॉलिंस की। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैप, ठीक। एक फ्रेंच है, एक अमेरिकन है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, और बाज़ औक़ात जो है ना लोग कहते हैं जी ये बहुत मुतासिबाना किताब है। भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये मुतासिबाना किताब है तो आज तक किसी ने उसका जवाब क्यों नहीं लिखा? अगर उसमें बहुत सीरियस इनएक्यूरेसीज़ हैं, फिर प्रोफेसर के अजीज़ की अब देखिए मर्डर ऑफ हिस्ट्री, अगर वो गलत है तो अभी तक किसी ने जवाब क्यों नहीं लिखा? इतना लोग जो हैं बेहिस हो चुके हैं शायद। तो मेरा ख्याल है जो थिंकिंग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, उनको इस सिलसिले में रोल अदा करना चाहिए। सर वो क्या रोल है, जरा इख्तिसार के साथ ये भी बताइए कि क्या करें? नौजवानों को इस सिलसिले में ज़्यादा लीड लेनी चाहिए। वो ज़्यादा टेक सेवी लोग हैं कि जी आप जो बच्चों को नफरत पढ़ा रहे हैं, जो उनको तासुबात सिखा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दुकानें बहुत चमक उठती हैं ना नफरत का नाम पर, लेकिन उसका फ़ायदा किसको होता है? मुआशरे को तो कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बताइए कि वो जो मेजर मर्डर्स आपकी नज़र में 5-7 मिसालें ऑफ द कफ लोग दे देते हैं, क्या ख्याल है आपका? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारे नौजवानों को आज से ही रिसर्च शुरू कर देनी चाहिए? मसलन एक तो हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है कि 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी ने यह कहा कि आज हमने 1000 साल गुलामी का बदला ले लिया है। जी जी। अब मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं इसका सोर्स ढूंढते हुए। 14 मुझे भी हो गए। ठीक है, अभी तक कहीं सोर्स नहीं मिला। कोई कहता है जी उन्होंने जलसा आम में कहा, कोई कहता है जी पार्लियामेंट हाउस में कहा, एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज नो बेसिस टू दिस कोटेशन। इसके अलावा हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है कि जी 57 इस्लामी मुल्क हैं। हाँ, OIC। अब उसमें अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, और गूगल और विकीपीडिया ने बड़ा आसान कर दिया है ये काम, ये बिल्कुल गलत बात है। 57 मेंबर जरूर हैं OIC के, इनमें से कम 10 मुल्क ऐसे हैं जो जहां पे मुस्लिम्स आर अ माइनॉरिटी में, अक्सरियत में है ही नहीं। ऐसे ऐसे मुल्क भी हैं। एक मुल्क है गैबोन अफ्रीका का, उसमें 1% के करीब, लेस देन 1% इवन मुस्लिम्स हैं। गयाना है, इसी तरह सूरीनाम है। ये 2 मुल्क हैं लातीनी अमेरिका के। युगांडा में भी मुस्लिम्स आर नॉट द मेजॉरिटी। तो कम से कम 10 मुल्क ऐसे हैं, और गयाना और सूरीनाम में तो ये सूरत हाल है कि वहां पे हिंदूज जो हैं मुसलमानों से ज्यादा हैं। ठीक शकील साहब, हमारे यहाँ तो लोग इतना तरद्दुद नहीं करते कि इस बात पर गौर कर लें कि हमारा डिफेंस बजट है क्या, कि आपकी जो टैक्स कलेक्शन है, ये बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए ये बड़ी अहम बात है पल्ले बांधने वाली, कि आपकी टैक्स कलेक्शन का 50%, तकरीबन 50% डिफेंस की तरफ चला जाता है। ये एक और बात है, आपके नेशनल बजट का हार्डली 20 पॉइंट समथिंग ये परसेंटेज है। फिर ये है कि एक कहना कि जी 70% फौज खा जाती है, वो क्या है? फिगर्स दुरुस्त है, फिगर दुरुस्त है। वो डेट सर्विसिंग जो है, जो आपने लोन लिए हुए हैं, जी, उनकी जब आप किस्त देते हैं तो वो 50% से ज्यादा बन जाती है। नहीं, तकरीबन 50 पे आ जाती है वो बात। एक देखें ना, वो एक डिफरेंट बात होगी ना, एक चीज। दूसरा, ये जो 70% है ना, ये डिफेंस का बजट जब आप एलोकेट करते हैं ना फौज को, तो उसका 70% आपकी आर्मी लेती है। तो यूं महसूस होता है कि जैसे 70% जो बजट है ये फौजी खा जाते हैं हमारा। कहते हैं कि पॉपुलर सेंटीमेंट के खिलाफ नहीं जाना। तो फिर इसमें अगर सच पूछें तो बहुत बड़े हद तक विलन जो है वो मीडिया नहीं है, आपका कंज्यूमर है। उसके लिए भी पैगाम दीजिए। इसमें 2 चीजें मैं और ऐड करना चाह रहा हूं। एक तो हमारे यहाँ जो कंस्पिरेसी थियरीज हैं, मसलन एक कालम नवीस ने, बड़े सीनियर कालम नवीस हैं, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में जो जलजला आया था वो भी अमेरिका लाया था, उसके बाद जो सैलाब आया वो भी अमेरिका लाया था, और यहाँ तक कि जापान में जो सुनामी आया वो भी अमेरिका लाया था। ये जो चीज़ें हैं, अवाम नास जब तक रिएक्ट नहीं करेंगे, एक तो ये कि हमारे अखबार जो है ना, रीडर्स कालम जो है, लेटर्स टू एडिटर का कालम, उसको सीरियस नहीं लेते उर्दू अखबार, वरना इस तरह की चीज़ों की इस्लाह हो सकती है। अगर 10, 15, 20 लोग उनको ख़त लिखें, ईमेल करें कि ये आप क्या छाप रहे हैं, ये पाकिस्तान का मजाक बनवाने वाली बात है इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, ये जो एक मिथ है कि पूरा मगरबी मीडिया
जूइश लॉबी के नरगे में है, इस बारे में क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ यूज़ किया, मिथ ही है ये, इसमें कोई ख़ास हकीकत नहीं है। नहीं, लेकिन ये जो बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े चैनल्स हैं, एक तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहूदी अगर एडिटर होगा या मालिक होगा तो वो मुनसिफ मिजाज नहीं होगा। ये एक मेरे ख्याल में दिस असम्पशन इज टू बी क्वेश्चन। इसको स्लांट बोलते हैं टेक्निकली, उसकी स्लांट तो नजर आती है। इसके बावजूद आप ये देखिए कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो नाक़िद है, इसराइल का सबसे बड़ा नाक़िद अमेरिका में, वो नोम चॉम्स्की है, प्रोफेसर नोम चॉम्स्की, वो यहूदी है। अगर यहूदियों का पैटर्न ऑफ बिहेवियर आप देखें तो आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि व्हाइट हाउस और कांग्रेस को इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी कहा जाता है। अब इसकी भी आप हकीकत देखिए, एक जासूस है जो नेवी में काम करता था अमेरिका का, उसको कोई अब 25 साल हो गए हैं, इसराइली लॉबी और इसराइली गवर्नमेंट उसको अब तक नहीं छुड़ा सकी, सारी ताकत के बावजूद। हमारे यहाँ एक मिथ ऐसी बन जाती हैं कि कोई बंदा उसको क्वेश्चन नहीं करता। कोई वजीर आजम इसराइल का ऐसा नहीं है जो अमेरिका जाता हो और उनसे मुतालबा करता हो कि जी इसको छोड़ दें, लेकिन तो कहते हैं अच्छा जी सोचेंगे, लेकिन छुड़वा नहीं सके। 25 साल हो गए हैं वो जेल में है अब तक। इल्ज़ाम उस पर यह था कि जी वो अमेरिका की नेवी में था और इसराइल के लिए जासूसी करता था। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, आज ज़ुबान और बयान में सबसे पहले एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ है हमारी सियासत के हवाले से, और वो है शुजात। वाह, शुजात गलत है। लो जी, चौधरी साहब भी गलत ने। अच्छा, खाली शजात गलत है या परवेज अलाई भी गलत है? ये क्या फजूल बात? नहीं है तो गलत तो हैं दोनों। ये शुजात नहीं होता, शजात होता है। ये जबर के साथ है, पेश के साथ नहीं है। अब पूछो कि गलती क्यों करते हैं हम? क्यों करते हैं जी? कातब की गलती होगी। कातब की गलती नहीं है ये। अच्छा, इसलिए कि जो इसका मंबा है ना लफ्ज का, वो है शुजा। शुजा पेश से भी है, जबर से भी है, जेर से भी है, यानी शुजा भी है, शिजा भी है और शजा भी। ये सब दुरुस्त है। जिहदे नाल वे तुसी साडे पेश क्यों पे? ये फरंगे आसफिया कह रहे, मैं नहीं कह रहा। और शुजात जो है वो गलत उलाम है, ये शजात है। ये तो चंगा भला बंदा भंड हो जाएगा जी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी शजात साहब, की हाल है? मौला खुश रखे, भाग लगे रहे। ओ फिर लम्या पाक तो सूफी नु बुला रहे। शिजा भी ठीक है, सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है, ऐसे ही नहीं ठीक जी। चौधरी साहब तो ठीक ने ना? चौधरी साहब ठीक ने, उन्होंने अपना नाम चेंज करना पैना। चौधरी शुजात जगह चौधरी शजात। इस तरह नहीं है, शजात एडा अच्छा ना है चौधरी शुजात, मुंह अगे आंदा है चौधरी शजात। लगता कोई लास्ट तक चढ़ चौधरी शजात। बैक फुट जाके शॉट मारनी फिर। अच्छा जी, एक लफ्ज है ग़िज़ा। ग़िज़ा फूड के लिए इस्तेमाल होता है, फीड के लिए इस्तेमाल होता है। ग़िज़ा गलत है। हेलो, ये मरो फाके। गज़ाई ये ना गलत है कि खाना पीना भी गलत है? ऐद की महीने तो राशन ले आया ना, वो वापस कर दे, गलत थे। गलत भी गलत है। हेलो, तू चुप रह ते मैं भी चुप रहना, ये वक्त टपाओ। ये वक्त भी गलत है। वक्त तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, जेड़ा तुहाडे ते आया ना, वक्त बहुत गलत है। ग़िज़ा गलत है, ग़ज़ा है। गजा। गैन के ऊपर जबर है, जेर गलत उलाम है, ग़िज़ा। अच्छा जी, एक चीज़ है, एक तस्हीह, बड़ी अहम तस्हीह, जो 95% लोग ये गलती करते हैं कि जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं कि ₹500, दिस थिंग कॉस्ट्स ₹5,500, तो लिखते हैं रुपीज पहले, या दिस पेन कॉस्ट्स $50, तो डॉलर्स पहले लिख देते हैं। लिखने में पहले है, बोलने में हम कहते हैं कि दिस थिंग कॉस्ट्स 500 रुपीज। रुपीज 500 नहीं पढ़ेंगे जी। ये एक बुनियादी गलती है जो अक्सरियत करती है हमारे यहाँ। तो डॉलर्स 500 या रुपीज 500 नहीं कहना, 500 रुपीज या 500 डॉलर्स कहना। पहले मिकदार दसनी फिर रुपये कहना। जी जी। ते सर जिहदे को ना होना वो की करे? वो चुप ही रहे। अच्छा जी, अगला लफ्ज है किचनार। कचनार। सुभान अल्लाह। कचनार देसी घ्यो दी कचनार पकाई होवे, विच चांपा, गर्दन दियां बोटियां, मछलियां दियां बोटियां, पुठ दियां बोटियां। हकीम साहब अद्धी रोटी ते भोरा सालन पा के दे दियो।
ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੱਥ ਦਾ ਕੀਮਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਚਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਚਨਾਰ ਔਰ ਕਰੇਲੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਕਚਨਾਰ ਗੋਸ਼ ਗਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਮੌਲਾ ਲਾਏਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਚਨਾਰ ਗੋਸ਼ ਖਵਾਤਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਸ਼ੇਖਾ ਤੂੰ ਲਾਲ ਪੱਟੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈ बकवास ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਢੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ये तुम क्यों लेकर आए हो ਇਹ ਕਚਨਾਰ ਖਾਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹਜ਼ਮ ਕਰੇਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ तुम्हें पता है कि कचनार गलत है 3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ये है किचनाल ਸਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕੀ ਇਹ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕੱਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੱਸ ਇੱਕ ਕਚਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਓ ਕਚਨਾਲ ਹੋ ਪਰੇ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦੇ अच्छा ये दरख्त होता है जिस पर ये फूल लगते हैं कलियां जो होती हैं वो पकाई जाती हैं लेकिन जब कोपन है रहने हैं कचनार दरख्त होता है उस पे कलियां होती हैं ऐसी भी थे जमे पड़े हैं हकीम साहब ये बच्चे जो हैं इनमें से अक्सरियत ऐसी जिन्हें पता ही नहीं कि कचनाल कहाँ उगती है ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ कचनाल का दरख्त है उसके ऊपर जो कलियां हैं वो पकाई जाती हैं और जो फूल खिल जाते हैं उनको बूंदे कहते हैं ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਚਨਾਲ ਦੇ 2-3 ਟਰੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲਏ ਅੱਜ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਪਾਗਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਚਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਰੇੜੀ ਟਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ टपा के क्या मतलब ਆ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ नहीं यार उर्दू में बात करो गुजार के ले उठा जाता के जंपिंग करके निकल जाता So, Nazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है कि हुस्न को 4 चांद लगाने वाली जाली कॉस्मेटिक्स की भरमार 3500 फैक्ट्रियां सरगर्म मैं एडी सोहनी ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਖਾਣ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਸਾਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਕਰੀਮਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਕਾਉਣੀ ਛੈਣੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ अच्छा ये बात ना किया करें इस तरह फलाने के मुंह वाला ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜੇਠ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਵਕੂਫ ਔਰਤਾਂ ਕਰੀਮ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਤਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਮ 'ਚ ਕੌਣ ਪਕੌੜੇ ਤਲਦਾ ਕਿ ਉਤਨੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਸੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਜਰੀਆਂ ਧੁੰਦ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸੜ ਗਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰ ਖਾਲਾ ਕਰੀਮ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਚੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਮਨੇਰੀ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੱਚੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨੇਰੀ ਦੇ ਛਾਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੀਂਹ ਕਿਚੜ तुम पेरिस रहती हो ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਗੰਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈਲੋ ਉਹ ਇੰਜਣ ਚੰਗਾ ਪੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ अच्छा वैसे मुझे आज तक समझ नहीं आई उस इलाके को गंदा इंजन क्यों कहते हैं ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਾ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾਥੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਮਿਆਰ ਉੱਥੇ ਪਾਥੀਆਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਐ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਔਰ वाह वाह वो ठीक कह रही है मेरी बात सुन हर प्रोग्राम में तुझे तेरा शोर छोड़ के भाग जाता है वजह क्या है ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਐਡਾ ਡਰੈਗ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਖਾਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵੇਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਬਸ ਭਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਸੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਏ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਆਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਟੈਂਡੋ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕਰ खबर है कि पाकिस्तान के फिल्मी हलकों ने शाहरुख खान के थप्पड़ की शदीद मजम्मत की है वाह हमारी मीरा के साथ भी यही हुआ था सर यू नो आफी शाहरुख इज वेरी ब्लड प्रेशर वुमन वोमन किधर से हो गया वो You know, Afi, this is the atmosphere is the very clear. You know, this is the Chris Gale and the Steve-O. Yes. ਬਾਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਤੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਏ बाजी आप सोने की भी बन जाएं आप रीमा की जगह नहीं ले सकते This is the compared to the David Boone's. कंपेयर टू वैसे थोड़े से आप डेविड बून जैसे लगते हैं This is the David Boone and the David Boone. भाई आज आप इतना बोर कर रही हैं मैं आपको बता नहीं सकता ਇਹ ਪਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ सीधी तरह बात करनी है ना तो फिर गवाल मंडी से करें क्यों जी
ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁੱਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾ, ਇਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਬਾਪ ਟਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਆ ਨਵੀਦ ਕਮਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। मेरा जी मैं गुस्से में था, मेरा हाथ उठ गया। सुन में तेरी नहीं है, फिर मैं देखी तेरे को ठंडा पानी पाया है। शाहरुख, you know, you are a Jack and I am Jill and went up the hill to fetch a pail of water. शाहरुख छड़ फिल्मा फुलमा का चक्कर ला दी। I love you, क्या बात है, बोलो फरियादी। मैं तो कहनी मैं तेन क्रीमा बना के देंगे, बेचिया कर। तू मशहूर आदमी माना साइकिल दे बेचे तेन बड़ियां विकन। You know, this is the my Shahrukh. ले दे जिथे ले जाने, मैं सिर च मारना नु, ओदी शक्ल च मेर की। एक खबर के मुताबिक अफसरों की झिड़कियां और सख्त ड्यूटियों से लाहौर पुलिस के मुतअद्दिद एहलकार जहनी मरीज बन गए। ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ जनाब। ਅਸੀਂ अच्छा बताओ ना, तुम ज़हनी मरीज कैसे हो गए? अच्छा बताओ ना ज़हनी मरीज कैसे हो गए? ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ अच्छा बात सुनो, बदतमीजी मत करो। ਹਵਾਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ੜਿੱਕੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਚਰਸ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣਾ ਤੜਦੇ ਹੀਰੋਇਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇਈ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। अच्छा जी, आपने वो क्या बेहूदगी कर रहे थे? पहले चरस डालनी है इन पे, फिर पाउडर डालना है, उत्ते फिर 3 जवान छड़ेगा मियां वाली दे। तशद्दुद करेंगे? नहीं प्यार करनगे, जलेबियां खवाएंगे, बर्फी खवाएंगे। सर जी मियां वाली तो बंदे 6-6 फुट कद, एडा एडा चौड़ा हथ। वो पागल तो नहीं हो गए तो बैठे 7-7 फुट से लगन। ये पता लगेगा तेन जो थाने जाएगा, फिर पता लगेगा। ज़हनी मरीज हो गया, बोलने दे तेनू कि तू चुप। मरीज ना होई ज़हनी, गवर्नमेंट सड़क ते चढ़ाई करदी है, पब्लिक सड़क ते चढ़ाई करदी है, एंकर सड़क ते चढ़ाई करदे ने, ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾਈਏ जनाब? राती ड्यूटी करके घर गया, नाल दियां दा बूहा खड़काइए, अमानत दी अम्मी बूहा ते खोल, और उन्हें खोल दिता। मैं 500 रुपए का चेंज लिया जनाब पान। तुम्हारे पास 500 कहाँ से आया? देखिए जी, ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਆ। 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਰੇਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਰੇਡੀ ਲੈ ਜਾ ਉੱਥੋਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕਦੀ ਏ। ਉਹ ਲਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਲੀਮ ਚੁੱਕ ਲਈ ਉਹਦੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਮੈਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ मैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुझे शर्म नहीं आई? हलीम तो आई है ना। ये फजूल हरकत ना किया करो, मेरी नकल ना उतारा करो। हलीम दी देख लै गया घर, अच्छा पूरी फैमिली ने खाधी सर। 3 महीने हलीम नहीं मुक्की। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ और तुम कोई जिन हो? जिनके होंठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, ऐ मेरे ब्रदर अगली बस में उतर जाना है। 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए। ये तो सचमुच पागल हो गया। 24 घंटे ड्यूटी कर दो तो मैं लेटिया वहां। आई जी साहब आए ने नाल और 5-6 साहब हसन, सारे कपड़े ला के मैं देते, इन्हें धोवो। ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ? मैं कपड़े लाए होना तो मेरे को पटास की बो आउंदी है। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। बात सुनो, ज़हनी मरीज फिटे मुई। वो तू मेरा किस तरह गल करना? वो लोटिया लोटा तेरा प्यो। चलो मेरा प्यो भी लोटा सी, प्रेम का आदमी सी। हद कब बगारत है तू? वो तू ब्याह क्यों नहीं कराਉਂਦਾ? कोई फनी खराबी है? तू मेरी फोफी लग रही है। मारा लाए खड़ा। एक खबर के मुताबिक वोट का हक मिलने पर हिजड़ों ने लाहौर में यौम ख्वाजा सरा मनाया। ਹਾਏ ਬਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਯੋਮੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਈ। ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਖੜਾਕ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਜੇ ਤੇ ਮਜਾ ਹੋਣੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਾਣ। हाँ जिस जहाज तू बना जहाज भी इंजन जाना। ओ खुसरियो, ये पिछले दिनों तुम गुजरात में भी तो नाची हो। ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੱਚਨੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੇ। ਉੱਥੇ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਮਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਰੇ ਖੁਸਰੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੌਣਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕੁੱਲਾਂ ਤੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਚਲੀਸਵਿਆਂ ਤੇ, ਤਲਾਕਾਂ ਤੇ, ਮੁਰਦੇ ਨੁਹਾਣ ਤੇ। तलाकों पे क्यों? ਹਾਏ ਤੇ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ ਬਾਜੀ? ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਪੱਪੂ ਬਬਲੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਈ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਨ ਬੈਠੀ। ਬੜੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜੋੜੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜੁੜਾ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁੜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਰਾਈਆਂ ਜੂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੇ, ਦੂਰ ਕੇ ਖੁਸਰੇ ਸੁਹਾਨੇ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ,
تھانے پانجا کھاندی تے فریش ہو گئی. تو جی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.